Dapat dito may music eh. Yun lang? Yun lang? Okay ka naman ha, oh. Hayop ka eh, oh. Bisa mo. Bagal-bagal eh. Wow, yeah, what the fuck, nakadrag siya ata to eh. Bisa mo. Nakahay kanina. Tangin na, 15 pounds lang yan eh. Para kang tumatay, men. Pagod ako. Ganun makabubuhat. Puta, ilan lang yun eh. Ayan, oh. Kasi hindi naman dapat ganyan yan, bo. Tantado eh. Puta na, parang kang tumatae. Hans Reggie, oh. Yan lang, oh. Tangin na. Bubuhat yan eh. Pagod na ako eh. Itong mga... Oh, Jay, pakita mo. Oh, Mon, ano Mon? Sige Mon, namumula ka na Mon eh. Mon. Oh, men, puta na yung ano ah. Ayan. 1 lang? Push. Ito ba yun? Oo ah. Tama? O, dyan ba? Hindi, masyado na malapit yan. Dapat straight yung ano mo pa mo, di ba? Ano, para kang, ayan oh. Yan, gay. Pagod pa ako eh. Puta na, naka-gloves ka pa eh. Akala ko, marami may pupush mo eh. Puta, nakalagay pa sa damit oh, watch and learn. Parang bobo-bobo to. Pagod. Ay ka naman. Ayan. Ay ka naman. Tama na ah? Ba't lapit to, Lan? Ewan ko, ikaw nag-press eh. Ayan. Umalis? Ayoko na.